जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर 2025 सैलाब की तबाहकारियों की और ख़ास कर इस एरिए की ये जो सिल्टिंग थी जिसकी वजह से मुबैना तौर पर जो नुकसान हुआ बहावलपुर के मौज़ाजात को, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। फिल वक्त अगर पानी की बात की जाए तो हेड गंडा सिंह पर जो है वो अब तकरीबन 30,000 क्यूसिक चल रहा है, और इसी तरीके से बहावलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो गेजेस के मुताबिक तो है वो तकरीबन 35,000 क्यूसिक है, लेकिन पानी की जो पोजीशन बता रही है वो तकरीबन 50 से 55,000 क्यूसिक पानी अभी भी चल रहा है, क्योंकि मुबैना तौर पर 1,22,000 क्यूसिक का रेला जो है वो यहाँ से गुजारा गया, और यहाँ पर गेज जो थी वो 13 फुट 70 कसर थी। 88 की बात की जाए तो 88 के अंदर 14 फुट 90 कसर जो है वो गेज थी यहाँ पर, और 2,17,000 क्यूसिक पानी आया था 88 पे। इस बार 2025 वाला सैलाब, आने वाला जो सैलाब है उसने 88 के निशानात को टच किया है, बल्कि क्रॉस किया है। तो इसका मतलब यही है कि गेज यहाँ पर तकरीबन 1 फुट का डिस्टेंस था, लेकिन पानी ज़्यादा था, गेज कम थी, 1,22,000 क्यूसिक की बताई गई। तो तबाहकारियों की बात की जाए तो डिवीज़न भर के अंदर तकरीबन 352 मौज़ाजात जो हैं वो शदीद मुतासर हुए, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान का इलाका के अंदर। अगर बात की जाए रकबे की तो 5.5 लाख एकड़ रकबा जो है वो इस सैलाबी रेले से शदीद मुतासर हुआ, क्योंकि बहावलपुर सबसे बड़ा जोन है पंजाब के अंदर। एग्रीकल्चर के हवाले से सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ काश्त होती है, सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ काश्त होती है, फूड बास्केट कहा जाता है इस रीजन को, और सबसे ज़्यादा मकई यहाँ पर भी काश्त होती है। इसके अलावा दीगर अजनास भी यहाँ पर काश्त होती हैं। तो इन तबाहकारियों से जो है वो इस वक्त ये रीजन शदीद इफ़ेक्ट हुआ है, और ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत तकरीबन 70% जो है वो यहाँ तबाह हो चुकी है इस सैलाबी रेले से। अगर हम बात करें इस वक्त इस सिल्टिंग की, तो हमने पहले भी कई बार इस सिल्टिंग के हवाले से इंतज़ामिया से, यहाँ तक कि DGPDA में आया तो उनसे भी हमारा यही सवाल था कि ये जो तबाहकारियाँ हो रही हैं सबसे बड़े नुकसानात इस सिल्टिंग की वजह से हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिन इस वक्त चले, जो सैलाबी रेला पीक था वो ये 1 2 3 4 ये 4 स्पिनों से पानी गुजरता रहा है। अगर हम बात करें मज़ीद इन स्पिनों की 5 6 7 और 8 ये स्पिन जो है ये खाली रहे हैं, तकरीबन यहाँ 2-2 फुट पानी था। अभी हमने यहाँ आके निशानों को टच किया, तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी यहाँ चलता रहा है जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 फुट सिल्टिंग मौजूद है। उस एरिया से लगा कर अगर बात की जाए, वहाँ से वो दिखाएं, वहाँ से अगर काउंट किया जाए तो वहाँ से यहाँ तक तकरीबन फासला 20 से 25 फुट का बनता है, जो ये इस तरीके से लेयर आ रही है ये बेड की। तो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला जो है ये टोटल यहाँ पर काश्तकारी हुई है, या ये सिर्फ दरिया का बेड है, ये लेवल बेड है अंदर, क्योंकि ये ब्रिज है यहाँ पर, ये सारी देखे काश्तकारी है, और इस काश्तकारी के ऊपर इसके ऊपर दरख्त हैं जिसकी वजह से ये सिल्ट नहीं उठी, बल्कि मज़ीद यहाँ पर 1.5 फुट और सिल्ट पैदा हो गई है इस सैलाबी रेले की वजह से। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले औकात में क्या वाकई ही इन इलाका मकीन की सेफ्टी के लिए, बहावलपुर की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर काम करेगी या नहीं। लेकिन हम फिर भी इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बहावलपुर को बचाना है, बहावलपुर के मौज़ाजात को बचाना है, तो इस बेड का जो है ना, दरिया सतलुज के बेड का लेवल जो है वो एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर ट्रेंच लगा दें अगर 50 फुट डाई की है, नहीं तो फिर इसकी जो है वो लेयर वाइज यहाँ से मट्टी रेत उठा ली जाए, या किसी कंपनी के साथ बात करके, या जो मादनियात वाले हैं वो यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट अपनी निगरानी में इस तरीके से यहाँ से रेत उठवा दें कि इन स्पिनों को डिस्टर्ब भी ना किया जाए, और ये जो सिल्टिंग है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि आने वाले फिर सैलाब जो हैं वो इस बहावलपुर को शदीद मुतासर कर सकते हैं। तो हमारा आज का वीलॉग बनाने का मकसद यही था कि ये आपको रेलवे का ब्रिज दिखा दें, और यहाँ से गुजरा हुआ सैलाब की जो सूरत हाल है ये दिखा दें।
آپ کو اس سیلاب کے گزرے ہوئے نشانات دکھا دیں، آپ کو یہاں کے علاقے کے جو نقصانات ہوئے وہ آپ کو دکھا دیں، کیونکہ ابھی بھی یہ دیکھیں یہ سلٹنگ پہلے نہیں تھی، یہ اب دوبارہ یہ سلٹ جمی ہے، پیدا ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ ساتھ ساتھ ساری سلٹ ہے۔ یہ ٹوٹل سلٹنگ کی وجہ سے جو ہے مبینہ طور پر جو نقصانات ہوئے ہیں وہ سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے۔ انتظامیہ سے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے، اس کے اوپر بار بار ہم بتاتے رہے ہیں، تو اب انتظامیہ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام ہوگا اور یہ ڈی سلٹنگ ہوگی اس کی، اور یہ سپن جو ہے ان کو صاف کرایا جائے گا تاکہ آنے والے ممکنہ سیلاب سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ تو آج کا ویلاگ بتانے کی صورتحال یہی تھی کہ سیلاب اب گزر چکا ہے، اس وقت پانی جو ہے وہ نارمل چل رہا ہے دریا کے اندر، کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے، نچلے درجے کا سیلاب بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن نقصانات ہیں۔ ہم نے مختلف علاقوں میں جا کے رپورٹنگ کی ہے، لیکن ان کی صرف یہی استدعا ہے کہ خدا کے لیے سروے فوری طور پر کروایا جائے۔ مختلف علاقوں کے اندر سروے نہیں ہو رہا، لوگ بھی یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، تعفن ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، یہاں تک کہ گپ ہے، مڈ ہے، گھروں کے اندر وہ سلٹ پیدا ہو چکی ہے جس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، مختلف گھروں کے اندر سانپ جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر فیملیاں واپس پہنچ گئی ہیں ریلیف کیمپوں سے۔ تو ان کی یہ استدعا ہے کہ فوری طور پر حکومت جو ہے اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے پہلی پرائرٹی کے اندر جو ہے وہ یہ کام کیے جائیں تاکہ جو اعلانات کیے گئے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ وعدے پورے کیے جائیں، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے کسی کو 10 لاکھ 5 لاکھ جتنا جس کا نقصان ہوا ہے اس کو اس طریقے سے ازالہ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، مالی امداد دی جائے، تاکہ وہ غریب لوگ، یہاں تک کہ ہم نے ایسے غریب لوگوں سے بھی بات کی ہے جو مزدوری کرتے تھے، اب ان کے گھر گر چکے ہیں، دراڑیں آ چکی ہیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کا حل جو ہے وہ واحد پنجاب حکومت ہے، اور مرہم جو ہے وہ پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہی مرہم رکھ سکتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو سیلاب سے متاثرین ہیں۔ تو استدعا ان کی یہی ہے کہ فوری طور پر جو ہے حکومت خاص کر بہاولپور ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ انتظامیہ متحرک ہو اور اپنی جو ٹیمیں ہیں وہ فوری طور پر مختلف علاقوں میں بھیجیں، وہاں پر بجلی بھی بحال کرائی جائے اور ان کا سروے کر کے ان کی جو ہے مالی امداد کی جائے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کو ایک بار دکھاتے چلیں، یہ خوبصورت منظر بھی آپ کو دکھا دیں اس وقت دریا کا۔ تو یہ میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں بالکل پانی ہی پانی تھا۔ اللہ حافظ، نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔